अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया खमसा जमादियुल अव्वल 1444 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। नवंबर की 30 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह नहल शुरू करेंगे। सूरह नहल जो इसका सूरह नंबर 16 है और नुज़ूल के एतबार से इसका सूरह नंबर 70 है। यानी कुरान में इसका नंबर 16 है और जो कुरान नाजिल हुआ था उसके एतबार से 70 है। इसमें जो 128 आयतें हैं, 128 आयतें हैं और 16 रुकू है और ये मक्की सूरत है। चलें, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलू। आज अता अम्रुल्लाहि, आ पहुंचा अल्लाह का हुक्म, फला तस्ताजिलू, इसकी जल्दी ना करो। सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून, सुब्हानहु वो पाक है, व तआला और बरतर है, अम्मा युशरिकून उन चीजों से या उससे जो कि वो शरीक बनाते हैं। यानी आ पहुंचा अल्लाह का हुक्म, सो तुम इसकी जल्दी ना करो। वो तो पाक है और बरतर है, बुलंद है, बरतर है उन तमाम चीजों से या उन तमाम से जो वो शरीक बनाते हैं उसका। यानी अल्लाह का आ पहुंचा अल्लाह का हुक्म, इससे क्या मुराद है? इससे दो तीन चीजें मुराद ली गई हैं। या तो इसमें जो क़यामत मुराद ली गई है, या फिर अल्लाह का अजाब जो मुशरिकीन के लिए, जो मुशरिकीन पहले कौमों के लोग जो नबियों को कहते थे कि कब आएगा अजाब, और इस तरीके से, और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी जो मुशरिकीन मक्का वगैरह जो कहते थे कि भाई कहाँ है वो अजाब, कब ले आएगा, ला कर तो दिखाओ। तो इस तरह से तो आमतौर पर इससे मुराद जो क़यामत ही है। तो मतलब क्या है कि आ चुका अल्लाह का हुक्म, यानी क़यामत आ चुकी, सो तुम इसकी जल्दी ना करो। यानी अगरचे कि अल्लाह का अजाब उस वक्त भी नहीं आया था और क़यामत भी अगर नहीं आई, लेकिन अल्लाह ताला जिस अंदाज से बात कर रहे हैं कि हो चुका है या खत्म हो चुका है, पास्ट टेंस के जरिए से, इसका मतलब यह है कि लाजिम और जरूरी आने वाला है। अगरचे कि ये मुस्तकबिल में आना है, लेकिन ऐसे ही जैसे कि पास्ट में जो हो गया, उस चीज को हम जिस तरीके से यकीन के साथ और पास्ट टेंस में बात करते हैं, उस तरीके से अल्लाह ताला वो टेंस को यूज करते हुए कह रहे हैं कि आ चुका। मतलब क्या है कि जिस क़यामत के बारे में तुमको शक है या तुम जो कहते हो कि जल्दी लेकर आओ, कब आएगी, तो वो तो क़यामत आ चुकी। मतलब क्या है कि इतना करीब है कि तुमको जल्दी लगी हुई है, जबकि क़यामत बहुत तुम्हारे करीब है, बिल्कुल तुम्हारे सर पे जैसे है। उस तरीके से, उसी तरीके से जब अजाब के बारे में वो कहते थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अजाब आ चुका। मतलब क्या है कि तुमको इतनी जल्दी है अजाब की, जबकि अल्लाह का अजाब तो तुम्हारे करीब है बिल्कुल, और उसके लिए तुम जल्दी ना करो। क्योंकि मुशरिकीन मक्का इस तरीके से कहा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि उस अजाब को ला के दिखाओ जिसके तुम हमसे वादा करते हो, या क़यामत तुम कहते हो क़यामत के बारे में, तो क़यामत कब आएगी, उसको लाकर तो दिखाओ। इस तरीके से तो अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस वक्त से ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, तो उसके मुकाबले में जितना वक्त बाकी है वो बहुत ही थोड़ा है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि मैं और क़यामत इस तरीके से, मतलब क्या है कि नबी का आ जाना खुद एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। वो इस तरीके से कि जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं आए थे, उससे पहले जो अंबिया थे, उस वक्त में तो कम से कम कोई ये कह सकता था कि क़यामत उस वक्त तक तो नहीं आएगी जब तक कि आखिरी नबी नहीं आएगा। और जैसे मिसाल के तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में उनकी कौम तो ये यकीन के साथ कह सकती थी कि अभी क़यामत में आने में देर है, क्योंकि वो आखिरी नबी नहीं आए। लेकिन अब चूंकि आखिरी नबी आ चुके और आखिरी उम्मत हम जो है, और आखिरी कुरान जो आखिरी किताब है, अल्लाह का आखिरी कलाम है, वो भी आ चुका, तो अब ऐसी कोई रीजन नहीं है कि कोई इंसान कहे कि उस वक्त तक तो अभी क़यामत आने के लिए बहुत देर है। तो क़यामत किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त आ सकती है। तो लिहाजा जैसे कि हो चुका है, उस अंदाज से अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि आप पहुंचा अल्लाह का हुक्म, सो तुम जल्दी ना करो। यानी तुमको किस बात की जल्दी है, तुम जो इस तरीके से जल्दबाजी कर रहे हो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं सुब्हानहू, वो पाक है, यानी अल्लाह जो है पाक है,
اور و تعالی اور بلند ہے، برتر ہے، کس سے؟ اما یشرکون، ان تمام چیزوں سے، ان تمام عیبوں سے، ان تمام نقائص سے جو کہ لوگ اور مشرکین مکہ اور جو بھی شرک کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر کے اللہ کے بارے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جب انسان کسی اور کی عبادت کرتا ہے یا کسی اور کو بھی اللہ کے برابر سمجھتا ہے تو در حقیقت میں وہ اللہ کے اوپر نقص لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو ان تمام نقائص سے، ان تمام کمزوریوں سے، ان تمام سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بالاتر ہے اور پاک ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی جو سو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور اسی طریقے سے بدبختی کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم مسلمانوں میں سے ایک بڑی تعداد جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جو سو بشر نہیں ہے بلکہ نور ہے. پھر نور تو نور ہوتا تو پھر بھی کچھ بات سمجھ میں آتی، اس کے آگے بڑھ کر ایک 10 قدم اور آگے بڑھ کر یعنی یہود و نصارہ سے بڑا جرم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے نور ہے، یعنی اللہ کے نور میں سے حصہ ہے. تو استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہم کو معاف کرے. یہ اتنا سخت اور اتنا برا عقیدہ ہے جس کے یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تحقیق ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. تو بیٹا قرار دینا جرم ہے اور کفر ہے. تو ذرا بتائیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، یعنی اللہ کے نور کا حصہ ہے، تو یہاں تو لوگوں نے اللہ کا حصہ ہی بنا دیا، تو یہ کتنا بڑا جرم ہوگا اندازہ کریں. تو ان تمام طریقے کے جو الزامات، یہ جو لوگ تہمتیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو جو سو اللہ کا شریک بنا کر، تو اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور برتر اور بلند ہے. تو یہ چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو در حقیقت میں جو کوئی اللہ کا برابر یا اللہ کا شریک کسی کو بناتا ہے تو در حقیقت میں اللہ کے اوپر تو کوئی عیب تو نہیں لگا سکتا. اللہ تو پاک ہے، اس سے اللہ تو سبحان ہے، اللہ تو جو سو تعالی ہے، بلند اور برتر ہے. لیکن در حقیقت میں وہ جب ایسا کرتا ہے تو اپنے آپ کو خسارے اور نقصان میں ڈال رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے. اور اگر وہ شرک کرتے ہوئے اسی حالت میں مر جائے تو اس کے لیے جو سو کوئی مغفرت اور کوئی بخشش نہیں ہے، بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا گیا. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر انسان شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پر دنیا میں زندگی میں پہلے شرک کیا کرتا تھا، لیکن جب اس کو احساس ہو گیا کہ یقیناً یہ تو بہت بڑا جرم ہے اور وہ سچی توبہ کر لے اللہ سے، آج اور ابھی کر لے، اس سے پہلے کہ اس کے اوپر موت کا وقت آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا، یقیناً معاف کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرتا ہے جیسے کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو بہرحال جب انسان اللہ کا شریک بناتا ہے کسی کو اس کی عبادت میں یا اس کے اسماء و صفت میں یا اس کی ربوبیت میں، تینوں میں سے ایک میں یا تینوں میں کسی بھی طریقے سے کسی کو بھی، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ مندر ہو، چاہے وہ کوئی جو سو مورتی ہو، چاہے وہ کوئی جو سو جھنڈا ہو، علم ہو، کوئی درگاہ ہو، کوئی خبر ہو، کوئی خبر والا ہو، کوئی ولی اور بزرگ ہو، کوئی جو سو فرشتہ ہو یا کوئی نبی اور رسول ہو، کسی کو بھی اللہ کے علاوہ جو کوئی ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اللہ اکیلا واحد ہے، قہار ہے، اور اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جائے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں. تو اگر کسی نے بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی کوشش کیا تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہوتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہہ دیا کہ یقیناً شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ اس سے بری کا اظہار کر رہے ہیں. ینزل الملائکۃ، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو، بالروح، وحی کے ذریعے، وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، کہ تم ڈرو، انہ لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود، الا انا، سوائے میرے، فاتقون، پس مجھے سے ڈرو. وہی ہے جو فرشتوں کو نازل کرتا ہے وحی کے ذریعے سے، وہ اپنے حکم سے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ان پر نازل کرتا ہے کہ تم ڈرو، اور یہ کہ جو سو اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اسی کے، سوائے میرے، اور یہ کہ مجھے سے تم ڈرو. تو یہاں پر جو سو اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو اور اپنی کیا کہتے ہیں کہ
صفات کو بیان کر رہا ہے کہ جو سو وہی اللہ ہے جس نے جو سو فرشتوں کو نازل کرتا ہے اپنے وحی کے ذریعے سے، یعنی وحی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے کس کے اوپر؟ اپنے ہی بندوں میں سے کسی جس کے اوپر وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر وحی کو نازل کرواتا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ تم ڈرو، یعنی انسان تمام کے تمام انسان اللہ سے ڈر جائے اور یہ کہ وہ مان لے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ ہی سے تم ڈرو۔ تو یہ مشن اور یہ مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول کو بھیجتا ہے، اور وہ انبیاء اور رسول کون ہوتے ہیں؟ اس کے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے ان کو چن لیتا ہے۔ اور کن کو چنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو جس قوم میں جس کیا کہتے ہیں کہ جس جماعت میں یا جس بستی میں اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنانا چاہتا ہے تو اسی بستی والوں میں سے، اسی جماعت میں سے، انہی لوگوں میں سے ایک کو چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جیسے جو سو قوم لوط کے اندر جب اللہ تعالیٰ رسول بنانا چاہے تو حضرت لوط علیہ السلام کو جو سو چن لیا، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے قوم میں جو سو رسول بھیجنا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا۔ اور اسی طریقے سے عرب کے اندر کیا کہتے ہیں کہ بنو ہاشم اور جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا اس میں جب اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے فرشتوں کو وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے۔ تو یہاں پر جو سو اللہ تعالیٰ یہ اور اس کے اور بہت ساری آیتوں میں واضح کر دیا کہ جو بھی رسول ہوتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے، انہی میں سے ہوتا ہے، اور وہ انسان ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اس کے اوپر وحی کرنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اللہ سے ڈریں، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس بات کو اقرار کر لیں اور اللہ ہی سے ڈرتے رہیں۔ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ تعالی عما یشرکون، وہ بلند ہے، برتر ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ شریک بناتے ہیں اس کا، یعنی خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، یعنی بالکل حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھاک اور صحیح طریقے سے، اور وہ بلند ہے، بالا تر ہے ان تمام چیزوں سے جو اس کے طرف اس کو شریک بناتے، اس کے شریک بناتے۔ یعنی پھر وہی تقریباً وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ شرک سے اتنی نفرت ہے اور شرک اتنی خبیث اور اتنا بڑا گناہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اس کو جو سو مختلف انداز سے لوگوں کو بتاتا ہے تاکہ لوگ ڈر جائے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کبھی گناہوں کا ذکر کرتے تو سب سے پہلا جو گناہ ہوتا جس سے بچانا چاہتے لوگوں کو وہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ تو یہ انسانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا بڑا اور کتنا خطرناک گناہ ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو گناہ ہے جس سے بچنا ہے وہ ہے شرک، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں بار بار لوگوں کو ڈراتا ہے، اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر وقت جب کبھی بھی گناہوں کے بارے میں لوگوں کو ڈراتے تو کہتے کہ اے لوگوں شرک سے بچو، اور اتنا کیونکہ اس کی قباحت ہے اس وجہ سے اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے حالتوں پر کہ ہمارے ملکوں کے اندر ہمارے مولوی لوگ جو سو ہم کو بالکل جیسے کہ شرک نام کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے، ہمارے ڈکشنریوں سے جو سو شرک نام کی چیز کو غائب کر دیا ہے، بلکہ یہ باور کرا دیا کہ مسلمان اور شرک ناممکن ہے۔ جیسے آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں تو اسی طریقے سے مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا۔ یہ غلط فہمی اور یہ جھوٹا یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا، اور جس کے وجہ سے پھر ہم کو کبھی شرک کے بارے میں نہ ڈرایا جاتا، نہ سمجھایا جاتا کہ یہ کیا بیماری ہے، کیسے بچنا چاہیے، کن چیزوں سے شرک ہو جاتا ہے، نہیں سمجھاتے۔ تو در حقیقت میں یہ جھوٹا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بلکہ یہ شیطان کی ایک چالوں میں سے ایک چال ہے۔ اور یہ لوگ جو ہم کو اس طریقے سے کہتے ہیں وہ در حقیقت میں وہ گمراہ لوگ ہیں، خود گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کا اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھولے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے، یا وہ اوور کانفیڈنٹ ہے کہ یقیناً مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا تو اسی لیے نہیں ڈراتے ہیں۔ نہیں، در حقیقت میں ان کے تمام کا تمام دار و مدار، ان کی جو بنیادی جو چیز ساری جو عمارت کھڑی ہوئی ہے اسی بنیاد پر تو کھڑی ہے۔ شرک کا بازار جب گرم ہوگا تو ان کا جیب گرم ہوگا۔ جب تک کہ لوگوں کو جو شرک پر ابھار کے نہیں رکھیں گے، لوگ شرک کے مرتکب
नहीं होंगे तो फिर ये बुरे मौलवियों का जो सो उनका रोटी रोजी कैसे चलेगी? उनको नजराने देने वाले उनको जो सो लोग कहाँ से मिलेंगे? नजरें न्याजें करेंगे तो तब जाके उनका पेट भरेगा। तो जब अगर वो शिर्क के बारे में लोगों को बता देंगे, समझा देंगे, तो जाहिल से जाहिल आदमी भी फिर कहने पर मजबूर हो जाएगा और वो कहेगा कि भाई हजरत आप जो बता रहे हैं कि शिर्क ये चीजों से शिर्क होता है, लेकिन आप ही तो है फिर हमको ये सब करने को कहते हैं, फला नजर कर लो, फला न्याज कर लो, फला ये कर लो। तो फिर लोग जो सो उनको छोड़कर उनसे दूर होने लगेंगे। इस वजह से जो सो अपनी दुकानदारी को बचाने के खातिर बुरे मौलवी लोग जो सो ना उसके बारे में बताते हैं, बल्कि हमको पीठ थपक के कहते हैं कि मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता, मुसलमान तो बिल्कुल बोले शिर्क से बरी है, और इस तरीके की बातें करते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों साहबा के दरमियान में बार बार ये कहते कि लोगों शिर्क से बचो, और जब कभी गुनाहों का जिक्र आता तो सबसे पहले नंबर पर शिर्क को गिनाते, और अल्लाह ताला कुरान में क्यों इतना ज्यादा उसको बारे में तवज्जो दिलाता? तो पता क्या चला, बल्कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया, सूरह यूसुफ आयत 106 में जो सो कह दिया कि मुझ पर ईमान लाने वालों में से अक्सर लोग किसी ना किसी तरीके के शिर्क में मुब्तला होते हैं। तो अगर हम ईमान लाने का दावा करते हैं तो हमको साथ में ये भी डर जाना चाहिए, ये भी खतरा महसूस करना चाहिए कि हो सकता है हम अगर ईमान वाले तो है, लेकिन हो सकता है हमारे साथ हमारी जिंदगियों में कहीं ना कहीं पर शिर्क होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि मुझ पर ईमान लाने वालों में से अक्सरियत जो है किसी ना किसी तरीके के शिर्क के मुर्तकिब होते हैं। और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, तमाम के तमाम जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फिरके के, एक जमात के या एक गिरोह के। तो जब पूछा गया कि कौन है, तो कहा कि वो जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा का तरीका शिर्क से बरी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो सहाबा की हिफाजत की शिर्क से, उनको बार बार डराते रहे जिसकी वजह से वो शिर्क से महफूज रहे। तो उनके तरीके पे जब हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद होगा कि हम शिर्क नहीं कर रहे हैं। और कुरान में जब कह दिया और अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, तो पता क्या चला, हम अगर 73 लोग हैं एक जगह पर, कई 73 लोग खड़े हुए हैं, तो उनमें से 72 को डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जो जहन्नम में हो। और उसी तरीके से आज हम जिस फिरके में, जिस मकसद पे, जिस तरीके पे है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 72 में से हो और एक में से ना हो। तो इतनी डर और इतनी फिक्र और इतनी हमको हमेशा से जो सो तहकीक करते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वो 72 फिरकों में से तो नहीं है जो कि गुमराह होंगे, जो जहन्नम में जाएंगे। और अल्लाह से उम्मीद करना है, अल्लाह से दुआ मांगते रहना है कि या अल्लाह हमको उस जमात में बना दे, उन फिरकों, उस फिरके में, फिरका तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो तो जमात होती है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के तरीके पे चली होती है। फिरके दर हकीकत में आखिरी बाद में बनने वालों को कहा जाता है जो दर हकीकत में फूट डालते हैं। तो बहरहाल हमको उस फिक्र में होनी चाहिए कि हम उनके तरीके पे चले जो सहाबा का तरीका है और जो नबी का तरीका है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दिया कि तुम जो सो इनके तरीके पे चलोगे तो जन्नत में जाओगे। खुद अल्लाह ताला ने भी कहा कि आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम फक़द इहतदौ, ईमान ले आओ जैसे कि वो ईमान लाए तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो सहाबा के बारे में कहा कि जैसे सहाबा ईमान लाए अगर वैसे तुम भी ईमान लाओगे तो कामयाब हो जाओगे। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर सहाबा जो जिस तरीके से अमल करते रहे उसके ऊपर अगर हम चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं कि हम जो सो फिरके नाजिया में से होंगे, वो जो जमात जो कि अल्लाह के पास सीधे सिराते मुस्तकीम पे चलने वाली होगी उसमें से। और हम इसके लिए दुआ करते रहना है, सारी जिंदगी फिक्र और कोशिश में लगे रहना है कि हमको हक तलाश करना है। अगर हमने कभी ये सोच लिया कि हम तो बिल्कुल यकीनी तौर पर हम हक पर है, तो वहां से इंसान की गुमराही शुरू हो जाती है। तो इंसान को हमेशा डरते रहना है और फिक्र करते रहना है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में हमसे हर नमाज की हर रकत में हमसे दुआ मांगने को कहा कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह में सीधा रास्ता चला। तो अगर आपको यकीन हो गया है कि आप सीधे रास्ते पे हैं, तो फिर आपको ये दुआ मांगने की जरूरत नहीं है। और खुद अल्लाह ताला ने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान में हर नमाज में हर रकत में पढ़वाया और सहाबा को भी पढ़वाया। मतलब क्या है कि हम नहीं जानते कि सीधा रास्ते पे हम है या नहीं है, तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं। और अगर हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम है, तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि इस लम्हे हो सकता है, अगले लम्हे उसी पर कायम रहे, कोई गारंटी नहीं है, ये चाहे कि फिर मौत तक। तो इसीलिए फिर दुआ क्या है कि अल्लाह अगर हम सीधे रास्ते पे नहीं हैं तो हमको सीधे रास्ते पे लगा दे, और अगर हम सीधे रास्ते पर है तो उसी रास्ते पर कायम रख यहां तक कि हमको मौत आ जाए। तो ये तड़प और ये फिक्र और ये दुआ हमेशा करते रहना है।
वल-अनआम खलक़हा, और चौपाओं को, जानवरों को उसने पैदा किया। लकुम फीहा दिफ़उन, तुम्हारे लिए उसमें गर्मी का सामान है। व मनाफ़िउ, और फायदे हैं। व मिन्हा ताकुलून, और उसमें से तुम खाते हो। देखिए अल्लाह ताला अपनी जो मखलूक़ात को जो उसने पैदा किया है उन तमाम का जिक्र कर रहा है। और जानवरों को, चौपाओं को उसने पैदा किया, उसमें जो सो तुम्हारे लिए गर्मी का सामान है और तुम्हारे लिए फायदे हैं और उनमें से तुम खाते हो। मतलब क्या है, चौपाओं से मुराद गाय और ऊंट और बकरी, इस तरीके के जो जानवर होते हैं उसके बारे में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि चौपाओं को अल्लाह ताला ही ने पैदा किया और उसमें तुम्हारे लिए गर्मी का सामान है। यानी वो क्या कहते हैं कि दुम्बा और ऊंट वगैरह के जो ऊन जो निकलता है उनके बालों से, उसके जरिए से इंसान जो सो अपना लिबास बनाता है जो सर्दी की हिफाजत करता है। और उसी तरीके से तुम्हारे लिए उसमें और फायदे भी है। और वो फायदे क्या है कि इंसान जो सो उनसे दूध हासिल करता है और उनको जो सो क्या कहते हैं कि माल बर्दारी करने के लिए, उसके ऊपर माल ढोने के लिए भी इस्तेमाल करता है। वो मिन्हा ताकुलून, और उसमें से तुम खाते भी हो। यानी बकरी है, गाय है और ऊंट वगैरह जो है, इसमें से तुम उसका गोश्त भी खाते हो। तो ये चीजें अल्लाह ताला ने पैदा किया और ये अल्लाह की कुदरत है। वलकुम फीहा जमालुन, और उसमें तुम्हारे लिए है खूबसूरती। हीना तुरी होना, जबकि तुम वहां शाम के वक्त में उनको चरा कर वापस लाते हो। वही ना तसरहून, और जब तुम उन्हें सुबह के वक्त में चराने के लिए ले जाते हो। यानी उन चौपाओं के अंदर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए खूबसूरती है, तुम्हारे इज्जत और तुम्हारे जो सो इकराम का एक जरिया है, जबकि तुम उनको चराने के लिए जो सो चरा कर रातों शाम के वक्त में जब वो जानवरों को चरा कर वापस लाते हो और सुबह के वक्त जब तुम चराने के लिए उनको ले जाते हो। मतलब क्या है कि प्रेस्टीज और स्टेटस का सिंबल है। जैसे कि आज के दौर में हम कहते हैं कि अगर किसी के पास ऑडी या मर्सिडीज या लेक्सस गाड़ी है तो हम कहते हैं कि भाई वो तो बहुत ठाट वाला है, वो तो मालदार इंसान है। क्यों? कि वो आज के दौर में जो सो एक स्टेटस का सिंबल है। तो उस जमाने में खास तौर पे जबकि गाड़ियां और ये नहीं हुआ करती थी तो लोगों के पास स्टेटस सिंबल क्या हुआ करता था कि जिनके पास जितने ज्यादा ऊंट और गाय और बकरियां हैं, जिनके पास जितने जानवर है, तो वो उतना स्टेटस वाला होता। और खास तौर पे ये दोनों सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में जब उनको चराने के लिए ले जाया जाता है तो उनके जो रेवड़ को लेके जाया जाता है उस वक्त में यकीनन जो उसका मालिक है उसके लिए फखर की चीज होती है वो कि मेरे पास 100 बकरी है, 1500 बकरी है, या इस तरीके से जिसके पास जितने बकरी होंगे तो उसके लिए उतनी फखर की बात होती है। तो उसी को अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए खूबसूरती या जमाल या तुम्हारे बड़ापन का निशानी है, जबकि तुम उन रेवड़ों को जो सो चरा कर वापस लाते हो शाम के वक्त या सुबह के वक्त जो चराने के लिए ले जाते हो। और तहमिलु अस्कालकुम, और वो उठाते हैं, ढोते हैं तुम्हारा बोझ, इला बलदिन, उन शहरों के तरफ, लम तकूनु बालिग़िही, ना थे तुम उन तक पहुंचने वाले, इल्ला बिशक्किल अनफुसी, बगैर सिवाय इस मशक्कत में डालने के अपने नफ्सों को। इन्ना रब्बकुम, बेशक तुम्हारा रब, लरऊफुर रहीम, इंतहाई शफीक और रहम करने वाला है। यानी उन्हीं चौपाओं में जिसका अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, क्या कहा जा रहा है कि उसमें तुम्हारे लिए जो सो खूबसूरती का सामान है जब तुम उनको चरा कर वापस लाते हो शाम के वक्त और जब सुबह में चराने के लिए ले जाते हो, और तुम उनके ऊपर जो सो अपने बोझ को लादते हो और उस लाद कर उन शहरों की तरफ ले जाते हो जहां तक तुम्हारा पहुंचना नामुमकिन था, सिवाय अपने नफ्सों को मशक्कत में डालने के। और जो सो बेशक तुम्हारा रब बहुत ज्यादा शफीक और रहम करने वाला है। यानी जो चौपाए अल्लाह ताला ने पैदा किया है उनमें से खास तौर पे ऊंट है और जो सो उसके अलावा जो सो बैल है या इस तरीके के जो बड़े जानवर होते हैं उसके ऊपर तुम जो सो अपने सामान को लादते हो और सामान को लाद कर बड़ी बड़ी लंबे लंबे सफर करते हो। ऐसे एक शहर से दूसरे शहर को या बड़ी बड़ी लंबी सफर करके जाते हो उन शहरों तक जहां तक तुम्हारा जाना उन सामान को लाद कर नामुमकिन था, सिवाय इसके कि तुम अपने अपने नफ्सों को मशक्कत में डाल देते। यानी अंदाजा करें कि मिसाल के तौर पर उस जमाने में जो मक्के से जो तिजारत के लिए जो सो लोग मुल्क शाम के तरफ जाया करते थे, यमन के तरफ जाया करते थे, और मक्के से जो उनके पास
सामान होता वो ले जाते, और वहां से मुल्क शाम और मुल्क यमन से जो सामान वहां से ले आते, तो जो सो ऊंटों के ऊपर 100 किलो का जो सो सामान होता। अब वो सामान लेकर कोई इंसान, अगर ये अल्लाह ताला का इनाम नहीं होता कि ये ऊंट और ये खच्चर और ये घोड़े और इस तरीके से गधे वगैरह जो है, इनको अगर अल्लाह ताला नहीं पैदा करता, तो कोई इंसान अपने अपने कांधे के ऊपर कितना सामान उठा के ले जाएगा? क्या एक 100 किलो का बोरी उठा के ले जा सकता है? हरगिज़ नहीं। हो सकता है 2-4 मीटर थोड़ी दूर तो ले जाए, लेकिन 100 किलोमीटर दूर और एक शहर से दूसरे शहर जो कई कई दिनों का सफर हुआ करता था, तो उतना लंबा लंबा सफर कोई इंसान क्या अपने अपने कांधों के ऊपर, अपने सर के ऊपर बोझ को लाद कर ले जा सकता है? नामुमकिन है। तो अल्लाह ताला ने जो ये जानवरों को पैदा किया, तो इनके जरिए से जो सो तुम अपने सामानों को, अपने कार्गो वगैरह को जो सो एक शहर से दूसरे शहर को ले जाते हो। तो ये भी अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ताला ने इन चौपाओं को पैदा किया जिनके जरिए से तुम ये फायदा उठाते हो। तो अल्लाह ताला यहाँ पर इंसानों के ऊपर जो इनाम कर रहा है, जो इन चौपाओं को पैदा करके, उसका थोड़ा सा जिक्र कर रहा है। क्यों? इसके बाद असल मकसद जो है वो अल्लाह ताला आगे बयान कर रहा है कि क्या तुम इसको अल्लाह को, इस अल्लाह को छोड़कर दूसरों को शरीक बनाते हो, जो दर हकीकत में किसी चीज को पैदा करने वाले नहीं हैं, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। तो आगे इंशाल्लाह थोड़ी आयतों के बाद वो बात आ रही है, तो जहन में इंसान को रखे, इंसान इन चीजों को रखे कि कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, और अल्लाह ही है जो इतने बड़े बड़ी चीजों को हमारे लिए पैदा किया। अगरचे कि आजकल के हम जो हमारी आजकल की नस्ल है, उन लोगों को शायद गधे और ऊंट और बैल वगैरह की सवारी और उनके ऊपर सामान लाते हुए देखा नहीं होगा, लेकिन आज के दौर में जो खास तौर पे जो हम कार हो या जो सो मोटरसाइकिल हो या उसी तरीके से जो ऑटो है या इस तरीके के जो आजकल के जो ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स है, वो भी एक माने में अल्लाह ही ने पैदा किया है। वो इस तरीके से कि अल्लाह ताला ने इंसानों को दिमाग दिया, अल्लाह ताला ने इंसानों को वसाइल दिया, तो जिसके जरिए से इंसान ने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, और अल्लाह ताला ने जो लोहा और पेट्रोल और जो कुछ उसकी जरूरत की चीजें हैं, वो सब भी अल्लाह ही ने जो सो अपने खजानों में से निकाल के दिया है। तब जाके तो इंसान ये क्या कहते हैं कि ऑटोमोबाइल्स बनाना शुरू किया, और उसको चलाने के लिए जो पेट्रोल और डीजल वगैरह की जरूरत होती है, वो सब भी अल्लाह ही की देन है। तो इनडायरेक्टली उसको भी पैदा करने वाला अल्लाह ही है। तो आज जो हम जो सो मिसाल के तौर पर आज के माहौल में अगर समझना है, तो अगर हमारे पास जो सो एक 100 किलो की बोरी है चावल की, तो उसको क्या हम एक 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर अपने कांधे पर या सर पर उठा के ले जा सकते हैं? हरगिज़ नहीं, बहुत मुश्किल है। जबकि वही चीज कोई मोटरसाइकिल हो या कोई दूसरी ऐसी जो आजकल की जो मोबाइल ऑटोमोबाइल्स है, उसके ऊपर रखकर बहुत ही आसानी के साथ लेकर चले जाते हैं। तो ये सब कुछ अल्लाह की इनामात है। अल्लाह ने जो इंसान को अकल दिया, समझ दिया, जो वसाइल दिया, उसको इस्तेमाल कर कर इंसान जो कुछ ये आजकल के इजादत किया है, वो भी जो सो अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। तो वो अल्लाह जिसने ये सब कुछ पैदा किया, ये सब कुछ तुम्हारे इंसानों के फायदे के लिए पैदा किया, तो क्या वो अल्लाह और वो रब इस लायक नहीं है कि फिर सिर्फ उसी की इबादत की जाए, सिर्फ उसी को अपना रब माना जाए, और उसके अलावा जो कुछ है सब कुछ अल्लाह की मखलूक़ात है। वो सब कुछ जैसे हम मोहताज है अल्लाह के, वैसे ही अल्लाह के तमाम मखलूक भी अल्लाह के सामने मोहताज है, अल्लाह के सामने सर्व सुजूद है, और वो अल्लाह के सामने बेबस है। तो हम भी मखलूक है, वो भी मखलूक है। तो एक मखलूक दूसरी मखलूक को रब बना ले, या उसको ये समझ ले कि उसके अंदर जो सो कोई ऐसी सिफतें हैं जो कि अल्लाह की सिफतें हैं, तो यकीनन शिर्क हो जाता है। चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई वली हो, चाहे कोई भी हो, तो उनको अगर हम अल्लाह की सिफतें दे दें या अल्लाह के जो सो इबादत के जो किस्मों में से कोई किस्म उनके लिए कर दें, तो ये शिर्क होता है। और इसी से अल्लाह ताला मना करने के लिए ये सारी की सारी एक जो सो तमहीद बांध रहे हैं, और अपना जो सो बैकग्राउंड पता कर फिर आगे अल्लाह ताला कहना चाहते हैं कि ए लोगों, जब तुम जानते हो, मानते हो कि ये तमाम के तमाम इनाम और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने किया है, तो फिर तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत क्यों करते हो? क्यों सिर्फ एक अल्लाह की इबादत नहीं करते? वल खैला वल बिखाला वल हमीरा, वल खैला और घोड़े, वल बिखाला और खच्चर, वल हमीरा और गधे, लितरकबूहा ताकि तुम इन पर सवार हो जाओ, व जीनतन और जीनत,
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ اور بھی چیزیں پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے تو چوپاؤں کا جو جن کو کھاتے ہیں ان کا ذکر کیا تھا، اب اس کے بعد یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو اور وہ تمہارے لیے زینت کا سامان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ بھی اور بہت ساری مخلوقات کو پیدا کرتا ہے جن کو تم جانتے بھی نہیں۔ تو پتہ کیا چلا، گھوڑے اور خچر اور یہ گدھے جو ہے یہ خاص طور پہ مال برداری کے لیے اور سواری کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اس زمانے میں بھی اور آج بھی اور رہتی دنیا تک بھی۔ بلکہ آج کل لوگ جو سو سمجھ رہے ہیں، احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کہ جو ہائیڈرو کاربن ہے، جو آئل کے جو ذخیرے ہیں، ایک وقت آئے گا جب یہ ختم ہو جائیں گے، اور جب ختم ہو جائیں گے تو پھر لوگ جو سو دوبارہ انہی جانوروں کی طرف پلٹیں گے جو پہلے جن کے اوپر لوگ سواری کیا کرتے تھے اور جن کو جو سو اپنا کارگو اور لگیج وغیرہ ڈھونے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو بہرحال گھوڑے اور خچر اور گدھے یہ معروف ہے کہ ان کو جو سو سواری کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر مال کو لاد کر ایک شہر سے دوسری جگہ پر دور دور کا سفر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو اور یہ تمہارے لیے زینت کا سامان ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ آج کل بڑی بڑی گاڑیوں کو رکھنے والا جو سو اس کو اپنی زینت سمجھتا ہے، اپنا سٹیٹس سمبل سمجھتا ہے، اور اس زمانے میں جس کے پاس گھوڑے ہوتے، گدھے ہوتے، خچر ہوتے اور جتنے زیادہ ہوتے تو اس کا اتنا سٹیٹس ہوتا تھا۔ تو وہی کچھ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے سواری کے بھی کام آتے ہیں اور تمہارے زینت کا بھی سامان ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور بہت ساری مخلوقات کو پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کے طرف ہے، قصد السبیلی، سیدھا راہ، وَمِنْهَا جَائِرُونَ، اور اس میں سے کچھ ہے ٹیڑے، ولو شاء، اور اگر وہ چاہتا، لَہَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تم تمام کے تمام کو ہدایت دے دیتا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہے سیدھی راہ، یعنی اللہ ہی کی ذمہ داری ہے کہ سیدھی راہ دکھائیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے سیدھی راہ، اور اس میں سے کچھ ٹیڑھی راہیں بھی ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم تمام کے تمام کو سب کو جو سو ہدایت دے دیتا۔ مطلب کیا ہے اللہ ہی کے لیے ہے سیدھی راہ؟ مطلب جو سیدھی راہ جس کے ذریعے سے انسان جنت میں جا سکتا ہے وہ اللہ ہی کے طرف ہے، اللہ ہی نے جو بتایا وہی راستہ ہے، اور اللہ ہی کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سو انسانوں کو سیدھی راستہ دکھائے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ٹیڑے میڑے راستے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو سو اگر چاہتا تو تمام کے تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا چاہنا اور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہر انسان کو جو سو حق و باطل کے بیچ فرق کرنے کی صلاحیت دے دی، حق و باطل کا ان کو دونوں کو سمجھ دے دیا، اور ان کو جو سو بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے۔ پھر ان کو جو سو نیوٹرل جگہ پر چھوڑ دیا، جیسے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے ان کو دونوں راستے کی طرف رہنمائی کر دی، شر کا راستہ بھی، خیر کا راستہ بھی۔ پھر کسی بھی انسان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ چاہے تو شر کے راستے پہ جانے پہ مجبور نہیں کیا، نہ کسی کو خیر کے راستے پر جانے پہ مجبور کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو تمام کے تمام لوگوں کو خیر پہ ڈال سکتا تھا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تو پھر امتحان نہیں ہوتا۔ شر والے جو ہے جو ان کے فطرت میں جو شر ہے، اور وہ لوگ تو پھر کبھی جو سو جیسے ابو جہل اور ابو لہب ہے، یہ تو کبھی جو سو ایمان لانے والے نہیں تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پہ لگا دیتا تو ان کے دل کے اندر تو شر پسندی تھی، ان کے اندر تو کفر تھا، لیکن پھر ان کو سب کو ایک ساتھ کر دیتا تو جنت میں جو مومن ہیں وہ بھی جنت میں جا رہے ہیں، اور کافر اور مشرک جو رہنے والے تھے وہ بھی جنت میں جائیں گے، تو پھر یہ انصاف نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو ہر خیر اور شر کا دونوں کی طرف رہنمائی کر دیا، اور کسی کو مجبور نہیں کیا، دونوں کو جو ہر انسان کو جو سو اپنی مرضی کے مطابق اس کو اختیار دیا کہ چاہے تو خیر کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو شر کا راستہ اختیار کرے۔ اس کے بعد جو کچھ اس نے اختیار کیا اسی کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا، پھر اسی کے مطابق اس کو سزا یا جزا دیا جائے گا۔ تو یہ ہے، اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پھر سب کو کیوں ہدایت نہیں دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کافر اور کچھ لوگوں کو ایمان والا کیوں بنایا، پھر اللہ تعالیٰ کیوں جنت اور جہنم بنایا؟ تو اگر نہیں بناتا تو پھر ناانصافی ہوتی۔ تو در حقیقت میں بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں جو شر والے ہیں ان کو سزا دینا، اور جو خیر والے ہیں ان کو جو سو
बदला देना, अच्छा बदला देना, इसका ये निज़ाम बनाया और दुनिया में इंसान को आजमाइश के तौर पर भेज दिया और कहा कि ये जो 60-70 साल जितनी तुम्हारी ज़िंदगी है उसमें तुम अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, उसकी शरीयत के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारोगे तो फिर हमेशा हमेशा के लिए जन्नतें हैं और हमेशा हमेशा के लिए जो तुम दिल चाहेगा वो तुम्हें देगा अल्लाह ताला। लेकिन उसके बरअक्स इस छोटी सी ज़िंदगी में इंसान ने अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारना चाहा, अल्लाह के फरमुदात को पीछे रख दिया, अल्लाह को नहीं पहचाना, सिर्फ उसी की इबादत नहीं किया, तो फिर दुनिया में तो ठीक है वो थोड़ा बहुत आराम कर लेगा, थोड़ा बहुत फायदा उठा लेगा, लेकिन आखिरत में जो है उसको कोई अजर नहीं मिलेगा सिवाय सजा के। और एक आयत पढ़ लेते हैं, हुवल्लज़ी, वही है जिसने अंज़ला मिनस समाई, नाजिल किया आसमान से, माअन लकुम, पानी तुम्हारे लिए, मिन्हु शराबुन, उसमें से तुम पीते हो, और मिन्हु शजरुन, और उसमें से दरख्त है, व मिन्हु तुसीमून, और उसमें से तुम चराते हो। यानी अल्लाह ही है जिसने आसमानों से पानी बरसाया हमारे लिए, जिसके जरिए से इंसान अपने पानी की प्यास भी बुझाता है, अपने जो सो दरख्त और जो खेती वगैरह होती है उसको भी सैराब करता है, और उसी तरीके से जो उसके अंदर से जो चारा वगैरह निकलता है वो अपने जानवरों को भी खिलाता है। मतलब क्या है कि अल्लाह की ये कुदरत है, अल्लाह की जो सो हिकमत है, जिसके जरिए से अल्लाह ताला ने आसमानों से बारिश बरसाया इंसानों के भलाई के लिए। तो उससे जो सो इंसानों के उसके पीने का पानी के ज़रूरत भी पूरी होती है, उसके इस्तेमाल के भी ज़रूरत पूरी होती है, और वो जो सो जो दरख्त वगैरह उगाता है उनको सैराब करता है, और यहाँ तक के जो सो उसके ज़रिए से जो सैराब होने के बाद जो घास फूस निकलती है तो उनके जानवरों के खुराक का जरिया भी बनता है। इसी पे इक्तिफा करते हैं, वक्त खत्म हो रहा है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।